बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो शाहिद मैतला साहब हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था जनरल बाजवा साहब का। उस इंटरव्यू का एक पार्ट रिलीज़ हुआ था, जबकि दूसरा पार्ट उसी इंटरव्यू का आज रिलीज़ हुआ है। उस पहला पार्ट के बारे में आपने यकीनन सुना होगा, वो वज़ीर आज़म के लिए बायस शर्मिंदगी था। लेकिन आज का जो पार्ट जो आज रिलीज़ हुआ है, इसमें यकीन माने एक आर्मी चीफ जो अंडर होता है वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म बॉस होता है आर्मी चीफ का। उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा क्या कुछ करते रहे उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो कि अब भी हैं। यकीन माने आप सुनकर हैरान होंगे, बायस शर्मिंदगी है। क्या कुछ हुआ इस पर गुफ्तगू करूंगा। और दूसरा हम गुफ्तगू ये करेंगे कि सदर पाकिस्तान ने जो खत लिखा है वज़ीर आज़म को, उस खत का क्या असर पड़ा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने मुलाकात की है, एक मीटिंग की है यूरोपीय यूनियन के सफीरों के साथ, उसका क्या असर पड़ा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और चौथा, कल जो जलसा होगा उस जलसे के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं और उस जलसे से क्या असर पड़ेगा। ये दो चार चीज़ें इंतहाई अहम है, और इसके अलावा दो चार चीज़ें और भी हैं जो छोटी छोटी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के दिन के हवाले से जो इंतहाई अहम है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं जनाब शाहिद मैतला साहब के इंटरव्यू के ऊपर। जो दूसरा पार्ट है उसमें वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब ने ये कहा है कि बेसिकली 20 मई को ये फैसला हो गया था कि हमने इलेक्शन करवाने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा देना था और इरफान सिद्दीकी साहब ने उनकी जो इख्तितामी तकरीर होती है वो भी लिख ली थी, यानी ये फैसला हो गया था। अचानक DGISPR जनरल नदीम अंजुम आते हैं और वो ये शहबाज शरीफ साहब को ये कहते हैं कि नहीं, 25 तारीख को हमारे मुज़ाकरात होने हैं IMF के साथ, और 25 तक रुक जाएं, तो उसके बाद फिर अगला जो है अमल होगा उस पर बातचीत होगी। तो इसके जवाब में फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि आप नवाज शरीफ साहब से बात कर लें। यानी शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मेरी तो कोई बात नहीं है, आप नवाज शरीफ साहब से बात कर लें। तो फिर जनरल नदीम अंजुम ने नवाज शरीफ साहब को फोन किया और फोन पर यह कहा कि आप तकरीबन 10 दिन तक रुक जाएं। क्यों रुक जाएं? क्योंकि हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो लिहाजा आप 10 दिन तक रुक जाएं, 10 दिन का वेट कर लें और उसके बाद फिर अगला जुलाई अमल होगा, हम आपके साथ होंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब लगाया गया था तो मैंने उसकी काफी क्लास ली थी। अभी आप ये अल्फाज पर गौर करें ना, हालांकि वजीर आजम पे पाकिस्तान बॉस होता है जबकि आर्मी चीफ उसके अंडर काम करता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। हालांकि उसकी जवाबदीद थी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमजा बिल्कुल नालायक था, निकम्मा था। वो वजारत उज़्मा के लिए, वजारत आला के लिए जो उसकी अहलियत थी वो नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वजीर आजम ने लगा दिया है तो फिर आर्मी चीफ का यह हक तो नहीं बनता था उसकी क्लास लें, क्योंकि आर्मी चीफ ने क्लास ली है क्योंकि आगे वजीर आजम इस किस्म का था। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ। हालांकि आपको याद होगा जनरल फैज और सदर साहब ने भी इस चीज की तस्दीक की थी, ये भी उन्होंने कहा था। चलो बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई खान साहब के साथ। खान साहब को मैंने ये कहा कि आप अपनी जबान पर कंट्रोल रखें और आप झूठ जो है वो मत बोला करें। तो इसके जवाब में खान साहब ने यह कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा होता है, खान साहब ने ये जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो आप फिर क्या कर लेंगे। यानी खान साहब ने क्या वो एब्सोल्युटली नॉट वाला जवाब था, एब्सोल्युटली नॉट, वही कहा कि आप क्या कर लेंगे। तो फिर उसके जवाब में बाजवा साहब ने यह कहा कि आप प्ले बॉय रह चुके हैं, आपकी मुख्तलिफ वीडियोज मेरे पास मौजूद हैं, आपकी पर्सनल वीडियोज मेरे पास मौजूद है, मैं उनको रिलीज कर दूंगा। हुजूर वाला आप ये देखिए कि धमकी किस किस्म की दी जा रही है। हालांकि धमकी तो ये होनी चाहिए थी, अगर किसी बंदे को ब्लैकमेल करना है, अगर उस बंदे से कुछ बात मनवानी है और वो बंदा गलत भी है तो फिर आप उसको जो रियलिटी है वो बता सकते हैं। अगर उस बंदे ने कोई गलत काम किया होता, मिसाल के तौर पर उसने पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कुछ इस किस्म का काम किया होता जिससे आप उसको ये कह सकते थे कि आपने पाकिस्तानी सालमियत के हवाले से ये काम किया है, अगर ये कानून आपके ऊपर लागू कर दिया जाए तो फिर आपको फांसी हो सकती है, तो आप उस चीज से बचने के लिए ये काम करें। आप उसको धमकी क्या दे रहे हैं कि आपकी कुछ पर्सनल वीडियोस, नंगी वीडियोस, गैर इखलाकी वीडियोस वो हमारे पास मौजूद है, हम उसको रिलीज कर देंगे। हुजूर वाला मैं बजात खुद ये समझता हूं कि जिस कदर उन्होंने अपने फॉलोअर की, अपने कारकुनान की ज़हनी नशोनुमा की है,
آپ کوئی بھی چیز لے کر آئیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ خان کرپٹ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے یا پاکستان کی یہ فائدے کے حوالے سے۔ جو بھی کرے گا کچھ کرے گا پاکستان کے نقصان کے حوالے سے کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا۔ آپ جو کچھ بھی لے کر آئیں اس کی پرسنل چیز لائف کے متعلق ہو، جو بھی ہوگا وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن پاکستانی سالمیت کے اوپر کرپشن کے حوالے سے یا باقی جو بھی جرائم ہیں اس حوالے سے خان صاحب کے جو فالوور ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے، اس کے کارکنان کبھی نہیں مانیں گے، اور خان صاحب ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ چلو یہ یہاں تک ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں صدر صاحب کے اوپر۔ بیسیکلی صدر صاحب نے جو بھی کیا ہے اس کے اوپر بھی ان لوگوں کو، ان حکومت کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ان کی دکھتی جو رگ ہے اس پر ہاتھ نہیں رکھا گیا، اس کو قابو کر لیا گیا ہے۔ صدر صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے آپ وہ الفاظ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب اپنی اوقات میں رہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آئینی دائرے میں رہیں اور صدر صاحب اپنی اوقات میں رہیں۔ صدر صاحب نے کیا ہے؟ صدر صاحب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ خط لکھا ہے کہ کچھ آئینی ادارے جو آپ کے ماتحت ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فلاں ادارے ہیں، یعنی وزارت دفاع ہے، وزارت خزانہ ہے، وزارت داخلہ ہے، یہ سارے ادارے میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو تب ہی الیکشن ہوتے ہیں نا۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا تھا کہ یہ ادارے تعاون نہیں کر رہے تو اسی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے جواب میں پھر صدر صاحب نے وزیر اعظم کو یہ خط لکھا کہ آپ کے جو انڈر ادارے ہیں حضور والا، آپ کے انڈر کا جو لفظ ہے یہ بھی کہہ لیجئے کہ انورٹرز کا آواز کے اندر کہہ رہا ہو، یعنی وزارت داخلہ، خزانہ اور دفاع یہ آپ کے انڈر ادارے ہیں، تو یہ کام نہیں کر رہے، تعاون نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور والا صدر کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ سپریم کمانڈر ہے فوج کا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوج کو اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے تھا کہ ہمارے سپریم لیڈر کی بے عزتی کی گئی ہے، انسلٹ کی گئی ہے، اس کے حکم کو نہیں مانا گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ایسا نہیں ہوگا۔ صدر صاحب نے بالکل آئینی طریقہ استعمال کیا ہے اور یہ ایسا ہی ہو کر رہے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، صدر نے آرڈر دیا ہے۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ بڑے زور و شور سے چلا رہی ہے۔ کل جلسہ ہوگا مینار پاکستان میں، اس جلسے سے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت سی چیزیں، کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، وہ اس حوالے سے پر امید ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو بتا چکے ہیں کہ قانونی حوالے سے ان کا پلڑا بھاری ہے، حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے نقصان میں ہے۔ حکومت اپنے غلط فہمی کی وجہ سے وہ جو فیصلے ہیں ان کو ڈیلے کر رہی ہے، جتنا بھی ڈیلے کر لے یہ ایسے فیصلے ہی ہوں گے، ادروائز پھر آئین شکنی ہوگی۔